Hello, good afternoon, mom and friends. Thank you for the time and opportunity given to me. My name is Alvina Nilatai Benu from PPNB. I will present my work about basic andrology. Halo, selamat siang ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Alvina Nilatai Benu dari PPNB. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang andrologi dasar. What is andrology? Andrology is a science that specifically studies the structure and function of the male reproductive system. Andrology is known as the science that deals with male problems because it comes from the word andro. The discussion of andrology includes disease of vital organs, sexual dysfunction, venereal disease, and diseases related to reproductive health in men. Apa itu andrologi? Andrologi adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pria. Andrologi dikenal sebagai ilmu yang menangani permasalahan pria karena berasal dari kata andro. Bahasan andrologi termasuk penyakit alat vital, gangguan fungsi seksual, penyakit kelamin, serta penyakit yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi pada pria. General views on andrology. Although this science is a branch of medical science and deals with health problems, it is supported by the fields of biology, animal husbandry, pharmacy, and others such as other medical sciences. This andrology requires partnerships with other fields of science that have already developed for this, although not focused and specific. Pandangan umum tentang andrologi. Walaupun ilmu ini termasuk cabang dari ilmu kedokteran dan menangani masalah kesehatan, akan tetapi ditunjang oleh bidang keilmuan biologi, peternakan, farmasi, dan lain-lain, seperti bidang ilmu kedokteran lainnya. Dengan demikian, andrologi membutuhkan kemitraan dengan bidang-bidang ilmu lain yang sudah lebih dahulu berkembang untuk hal tersebut, walaupun tidak fokus dan spesifik. History of andrology development in Indonesia. The development of andrology in Indonesia began in 1978. 1996, the Association of Indonesian Andrology Specialists. Sejarah perkembangan andrologi di Indonesia. Perkembangan andrologi di Indonesia dimulai pada tahun 1978. Pada tahun 1996, dibentuklah Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia. Scope of andrology. 1. Boys at the age of toddlers and children. 2. Boy in adolescence and young adults. 3. Male during marriage and reproduction. 4. Boys in old age. 5. Men's family planning. Ruang lingkup andrologi. 1. Laki-laki pada usia balita dan anak-anak. 2. Laki-laki pada usia remaja dan dewasa muda. 3. Laki-laki pada masa perkawinan dan reproduksi. 4. Laki-laki pada usia tua. 5. Keluarga berencana pria. Andrology-related health problems. 1. Male infertility. 2. Erectile dysfunction. 3. Hypogonadotropic hypogonadism. 4. Male family planning. 5. Male aging. Masalah kesehatan berkaitan dengan andrologi. 1. Infertilitas pria. 2. Disfungsi ereksi. 3. Hypogonadotropik hypogonadis. 4. KB pria. 5. Male aging. Andrology-related health problems. 1. Male infertility. Infertility is a condition when a couple who has been married for more than 1.5 years without contraception do not have children. The cause of male infertility can occur due to 1. Abnormal sperm production. 2.
there is an obstruction in the sperm duct. 3. Sexual dysfunction, depression, and antihypertensive drugs. 4. Hormonal disorders. 2. Erectile dysfunction. Several factors include 1. Developmental factors. 2. Affective factors. 3. Interpersonal factors. 4. Cognitive factors. 5. Other factors such as premature ejaculation or the presence of sexual deviations. Masalah kesehatan berkaitan dengan andrologi. 1. Infertilitas pria. Infertilitas adalah suatu keadaan pasangan yang sudah menikah lebih dari 1,5 tahun tanpa kontrasepsi, tidak punya anak. Penyebab infertilitas pria bisa terjadi karena 1. Produksi sperma yang tidak normal. 2. Adanya hambatan pada saluran sperma. 3. Disfungsi seksual, depresi, dan obat antihipertensi. 4. Gangguan hormonal. 2. Disfungsi ereksi. Beberapa faktor penyebabnya antara lain 1. Faktor perkembangan. 2. Faktor afektif. 3. Faktor antar persona. 4. Faktor kognitif. 5. Faktor lain misalnya ejakulasi dini atau adanya penyimpangan seksual. 3. Hypogonadotropic hypogonadism. This condition can occur due to the absence or lack of secretion of gonadotropin-releasing hormone. This condition will certainly affect the fertility of the reproductive organs. 4. Male family planning. Contraceptive for men are 1. Condom. 2. Vasectomy. 3. Hormonal therapy. 4. Warming up the testicles. 5. Intravas device. 6. Vitamin A blockade. 3. Hypogonadotropic hypogonadisme. Kondisi ini dapat terjadi akibat tidak ada atau kurangnya sekresi gonadotropin releasing hormone. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi kesuburan organ reproduksi. 4. KB pria. Alat kontrasepsi bagi pria adalah 1. Kondom. 2. Vasektomi. 3. Terapi hormonal. 4. Pemanasan testis. 5. IVD. 6. Blokade vitamin A. 5. Male aging. Male aging or andropause is a testosterone deficiency syndrome that occurs in elderly men due to decreasing levels of testosterone. With increasing age, testosterone levels will gradually decrease. 5. Male aging. Male aging atau andropause merupakan sindroma kekurangan testosteron yang terjadi pada pria usia lanjut karena menurunnya kadar testosteron. Dengan bertambahnya usia, kadar testosteron akan menurun secara perlahan. That's all and thank you. Sekian dan terima kasih.